ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବନି? ଏଠି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନି। ଚାଲ ସେ ଆଗରେ କୋଉଠି ବସିବା। ଚାଲ ଚାଲ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଯିବା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଆଉ। ଏ ଶଳା ଝିଅଟା ମୋର କଣ କରୁଛି? ତାକୁ ଘରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଛାଡିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି କଲେଜ ଯିବ। ଶଳା କଲେଜ ନ ଯାଇକି କଣ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଚୁମା ଚାଟି ଗଲାଣି ଆଉ। ଶଳା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ। ମୋ ଝିଅ ନା। ଶଳା ମୁଁ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବୁ, ବଡ ମଣିଷ ହବୁ। ଏଠି ଶଳା ଆସିକି କୋଉ ପୁଅ ସହିତ ଗୋଟେ ନାରେ ନାରେ ହଉଛି ଆଉ। ଏଇ ବାପା ଏଠି କଣ ବସିକି ଗୁପୁ ଚୁପୁ ହଉଛ? ବାପା ନମସ୍କାର। ତଳକୁ ପକା। କିଏ ବେ ତୁ? ଭାଇ। ତୁ ଶଳା ଏଠି ତ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉନୁ। ଏଇ ଆମ ମୁହଁ ମିଶୁନି? ମୁହଁ ମିଶୁନି। ତତେ କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମ କରିବେ? ତୁ କଣ ପଢଉଛୁ ବେ? ମ୍ୟାଥ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ ପଢଉଛୁ ନା କଣ ମୋ ଝିଅକୁ? ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆଉ। ଶଳା ତ ବହି କାଇଁ କଣ ବହି ବା କାଇଁ ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ୟାଗରେ। ଓହୋ ବ୍ୟାଗରେ ଅଛି। ଆବେ ତତେ ପରା ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ମାଷ୍ଟର ଘରେ ଦେଇଛି। ପଇସା ନଉଛି ପଢଉଛି। ଇଏ ପଢେଇଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଉଛି ନା? କୋଉ ମ୍ୟାଥ ପଢଉଛୁ ବେ ତୁ? ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ। କଣ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ। ଶଳା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜିଓଗ୍ରାଫି ସବୁ ତାକୁ ବହିରେ ସବୁ ଅଛି ବା। ତୋ ପାଇଁ ମୋର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିବ। ଝିଅ ଆସି କଦଳୀ ବଣରେ ନାରେ ନାରେ ହଉଛି। ଶଳା କିଏ ବେ? ଦାଢିଆ ଶଳା। ତୋ ବୋଉ ତତେ ସକାଳୁ ଖାଇବା ଦେଇକି ଛାଡିଲା, କହିଲା ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ, ବଡ ବଡ ନାଁ କରିବ। ଏଇ ଆସିକି ଏଇଠି ବଡ ବଡ ନାଁ କରୁଛୁ ୟାରି ସହିତ। ଭାଇ କାଇଁ ମୁଁ ତ ତା ସହିତ କେବେ ଦେଖିନି ତ ଭାଇ ବୋଲି। କଲେଜରେ। କୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଛୁ? ମୋ ଝିଅ ଯୋଉଠି ତୁ ସେଇଠି ପଢୁଛୁ ନା? ଓ ତମେ ଭାଇ। କାଇଁ ନାଗୁନ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ। ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ପରେ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ନା କଣ ବେ? ଏ ବାବା ଏଠିକି ଆ ବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କଣ ଶଳା ଆଜ୍ଞା କହିକି ଶଳା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ? ଝିଅକୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢଉଛୁ ମୋର? ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଶଳା ପଢିଛୁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଶଳା ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ତୁ ଶଳା 10ମ ଫେଲ୍ ଯାଇଥିବୁ। କହୁଛୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢଉଛି ମୁଁ। ଶଳା ଝିଅଟାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ କଦଳୀ ବଣରେ ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଖାଉଛ ବେ। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କଣ ନାଇଁ କଣ ହେଇଯିବ। ଏଟୁ ହଟବେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପେଲିଦେଲି, ମୋର କଣ ଅଛି? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଆମର? କାଇଁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି। ହେ ଶଳା କିଏ ଇଏ ତୋର? ତୋ ଆଗରେ ତୋ ବାପା କିଛି ନୁହଁ, ଯିଏ ଛୋଟ ବେଳୁ ତତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ଟେକିକି ଚାଲା ଶିଖେଇଛି। ଆଜି ଏ ଶଳାଟି କଣ ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ବେ ଶଳା, କଞ୍ଜୁସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛୁ। କଣ ଦେଇଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ? କଣ ଦେଇଛୁ ଏମିତିଆ କଥା ସବୁ କହୁଛୁ ମତେ? ଟିକେ ଭଲ ପଢା ପାଠଶାଠ ବିଷୟରେ। ପାଠ ପଢା ଦେଇଛୁ? କଣ ଦେଇଛୁ ମୋ ଝିଅକୁ? ଏମିତିଆ କଥା ମତେ କହୁଛି। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରିକି ଚାଲା ଶିଖେଇଛି। ତୁ ଅଡ ହେଇକି ତାକୁ ଉଡେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏଠି ହରି ନାମ ଜପୁଥିଲି? ତମେ କୋଉ ବଡ କାମଟା କରିଦେଲ? ସବୁ ବାପା ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ତମେ ତ ସେଇଆ କରୁଛ। ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରି ଚଲା ଶିଖିନଥାନ୍ତା କଣ, ବେକକୁ ଟାଙ୍ଗି ଚଲା ଶିଖିଥାନ୍ତା। ଝିଅ ହେଇକି ଏମିତିଆ କଥା କହିଲା ମତେ। ଆରେ ତୁ ମୋ ଝିଅଟି? ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତମକୁ? ନାଇଁ ଡାଉଟ ହଉନି, ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ କରିଛି, ଡାଉଟ ନାହିଁ। ଆବେ ଏ ଶଳା ମୋ ଝିଅ ତ କଲେଜ ଡ୍ରେସରେ ଆଇଛି। ତୁ ଶଳାଟି କୋଉ କଲେଜ ଯାଇଥିଲୁ ବେ? କମଳା ନେହେରୁ ପଳେଇଛୁ ନା କଣ? ଇଏ କଣ ବେ ଡ୍ରେସ କାଇଁ ବେ? ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ଆଉଛୁ ଏଠି କଣ ସରିଗଲାଣି? ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର, ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ଇୟର ସରିଗଲାଣି। ଏ କଲେଜ ବାହାରୁ ତତେ ନେଇକି ପଳଉଛି ବୋଧେ। ତୁ ଶଳାଟା ଝିଅକୁ କଲେଜ ବାଟରୁ ନେଇକି ପଳଉଛୁ କୁଆଡେ ଉଡିକି ନା? ତୋ ଗାଡି ତ ବୟସ ଶଳା। କଣଟା ବେ? ମାଳି ଯୋଉ ଫୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମାଳି କିରେ? ଶଳା କାଙ୍ଗାଳ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆସିକି ମୋ ଝିଅ ପଟଉଛୁ। ଟିକେ ପାଖକୁ କହିଲ। କଣ ହେଲା? ତମେ କିଏ ସବୁ କଥା ମତେ କହିବାକୁ? ମୋ ହାତରେ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲି, ଡ୍ରେସ ଯାହା ପିନ୍ଧିଲି, ଗାଡି ଯାହା ଧଇଲି, ତମେ କିଏ କହିବାକୁ?
तू जा सहित मिशुचु मु ता बोपा ता बप्पा हेले कौन होला से के जानछ मो भौणी बा छाड़ बे कोन नागी जाउछ बे एटा मो झियोटी झियो हेले तार मोर की संपर्क तमे जानिछ सीए जेतले एमती कहूची अबे सीए कहला मु सुनिबी मु टिके कहले तते बाधी जाउची अबे मु तो बापा ना सीए तो बापा ई सळा की भाई मु आजी पर्यंत जानि पउनी को आडे जन्म कली जानि पउनी बा ये सळा मुहरु गोटे बाळुंगा छतरा वालिया देखा जाउची यारी पाई तू तो बापा को छाडी दउचू ए सळा कोन को आडू तो भाई दिसला काई मते तो मुहरु तो किछि मते जणा पउन नै धरम भाई कौन देखिया को भाई कहलु काई मते सळा जणा पउनी सळाटा गुंडा वालिया देखा होउची बढा पाठ पढंदी मते मैथ पूरा बढिया से बुझी दउछ थोड़ा करे बुझी जाउछ तू मैथ पढौछु आज्ञा मैथ स्पेलिंग माकर माथ होय करथे माथे कोनटा माथे माथे ना बापा थे तो बापा 14 पुरुष रे के पाठ पढतिले सळा हई भाई तो मा कोन तते अफिम खुआई की जन्म करथला एठी के आसी के एई काम सब करूछु सळा मोर केडे केडे आशा अछि तू बड़ मनीष हबु बाबा मां को ना रखिबु घरे मोर के पंचम पास करि नांती खास तते मु +3 पास करियाबा को चाहूची हेले तू रबे सळा रबे फोन आइलानी अबे ये सळा बजे भी सळा जे अन्य माने फोन देखुछु जाबे छाडे हेलो से घर जागाटा किनछ 2 लाख टा वाओ 2 लाख टा ट्रांसफर कर देबो हला मोर तो खाली पड़ी छी बैंक तमे जते ट्रांसफर कर दछि करियो हला खाता रे किछि नै ओह नो हां ओरे झियो भाई आदा हां कर दियो मोर झियो भाई तो कर जेता करियार अछि कर ट्रांसफर कोन ताकू जे बाहाबो ता पे भी ट्रांसफर कर देबो ए सळा बेकारिया लोकोडा सेटा मु सेटा गाली कोन मारछो बे ना ना सेटा तमगु न हां से 50 लाख टका ट्रांसफर करो हला काली हम रात्री कथा hi जिबा अब सळा मारी आउछु कोन बे मु फोन करछि तू देखुछु कोन बे सुना सुना सटे कंप्रोमाइज कर दे कंप ना तप हमें दीटा सतरे भाई भणी तो हां भाई भणी काकाणी भारतासी ओडसासी हां भाई भणी की रहबे हला आखी मुजो मु तम पय गोटे गिफ्ट आछि मुज बे तू मुजुनु तते कोन निमंत्रण कार्ड देबी झियो है कि सळा या मुजु नै ये सळा मुजी पकेलानी बापा दौन मु खोल देबी ये हरामी बंद कोन बे चुप कर बापा कोन अनसे मो पे चॉकलेट भारी खाइला वाला दांत पोको खाइलानी आउरी कुछ चॉकलेट दांत पोको खोलुनी तो बापा दौन मु ए चुप बापा मुंह खोली की आंखी खोली खोल देबी नहीं तो हाथ तो देखा जियो तू हाथ सियाड़ करबे सुन तमे भाई भौणी हला नहीं एबे खोलनी ए जिंसटा आखी ना खोली की तू आड़ी पड़ा खोली हला ई आखी ना खोली की से आड़ी पड़ा पिंदे दू हला बापा बाड़ी पड़ा कोनी तो हो बापा फोन टिके धइलो ताको पिंदा एटा कोन पिंदौ जंती बापा आनी चंती बा सुना बाबू बापा को सुना ब्रेसलेट टा खाली तोरे पई त आनी थिली रबे निसो को ताड़ी दबु ना कोन हारामी सळा बापा खोलली भी रबे से पिंदै सारू हां खोल बापा ये कोन कलो कौन कली अबे ये बापा तुम ये की करलो अबे एटा बा जानि छु कोन एटा राखी बुझबे तुम सुनना कहि के हमको एमिति ठकी देलो तेरे भाई भौणी राखी पिंदा बिंदी हो जाजो राखी सेति पई तम पई खास करी बाजार रू पूरा होलसेल वाले हला ये बढ़िया सुंदरिया देखा जाउ भाई भौणी काका हला आज टू ये तोर भाईटे क्लोज हे गेल एबे तो पाखर किछि नथिबो मो झियो राखी बांधिला बुझिबेलु तोडे काम करिबो मो गेलु मो पुचु हाई काली सकाळु मो झियो पई गोटे गिफ्ट आन दबु खाया पिया हेतिबो घरे खाइके जिबु आज टू मिसिकी रो मोर किछि कहयार नै किंतु ए कदली बण को आसीबोनी हला कॉलेज रे बसियो पाठ साठ पढियो आ गुण दरकार हला मु जाउछि हां तोरी भौणी तो आउ कारी भौणी न चालु नु तते को निमंत्रण कार्ड देबी चल आज राखी पूर्णिमा रे मु समस्त भाई भौणी मानकू अभिनंदन जनाऊँची मोर मो वीडियो देखुतिबा समस्त भौणी आ भाई मानकू मु आज कहूची गोटे कथा
ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କରି କଲେଜ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ନିଜର ଯଦି ହବି ଅଛି ତାହେଲେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିକି କଲେଜ ନାଁରେ ବାହାରେ ନ ବୁଲନ୍ତୁ। ତମ ବାପା ମା ମାନେ ତମ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ନ ଯାଇକି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବର୍ବାଦ କରିକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟାକୁ ଆମର ବାଡ଼େଇ ଦେବେ।